Eu agradeço infinitamente a professora Marisa, professora Elaine, ainsi que la Société brésilienne de psychologie hospitalière, e também a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, de m'avoir invité en tant que professeure et directrice du laboratoire de recherche sur les études psychanalytiques. por ter me convidado enquanto diretora do laboratório Sur les études sobre os estudos psicanalíticos de Strasbourg. de Estrasburgo. Les échanges entre la France et le Brésil Essas trocas entre o Brasil e a França sont très nombreux et anciens, são numerosos e antigos, mais en ce qui concerne la psychologie et la psychanalyse, ils sont particulièrement importants. mas no que toca à psicologia e à psicanálise, essas trocas são particularmente importantes. La France est le pays où la majorité des psychologues qui travaillent à l'hôpital ont une formation psychanalytique. A França Et le pays où la majorité des psychologues é o país onde a maioria dos psicólogos qui travaillent à l'hôpital que trabalham no hospital ont une formation psychanalytique. têm uma formação psicanalítica. Cela a commencé avec 3 personnages célèbres, Isso começou com 3 personagens famosos: Jenny Aubry, Jenny Aubry, Ginette Rimbaud Ginette Rimbaud et Nicole Albi. e Nicolas Albi. Nicole. Ces femmes avaient au départ une double formation, Essas mulheres tinham de início uma dupla formação de médecin et de psychologue analyste. de médico, e de psicólogo analista. Elles ont été sollicitées pour travailler Elas foram convidadas ou solicitadas a trabalhar dans des services très difficiles. em serviços muito difíceis: Psychiatrie de l'enfant, psiquiatria infantil, hématologie hematologia et néphrologie. e nefrologia. Nicole Albi racontait Nicole Albi contava que lors de sa première rencontre avec son chef de service, que no momento do seu primeiro encontro com o chefe de serviço, Jean Bernard, un hématologue et académicien réputé, João Bernard, hematologista e acadêmico reputado, il lui fut demandé foi demandado de faire passer des tests d'intelligence aux enfants leucémiques. De propor ou de realizar testes de inteligência a crianças com leucemia. Elle se plia à cette requête. Elle souscrit, elle fut d'accord pour faire ça. Ela aceita fazer esses testes para as crianças. Alors qu'elle était psychanalyste. E olha, ela era psicanalista. Mais elle comprit immédiatement Mas ela compreendeu imediatamente qu'il s'agissait d'un mécanisme de défense pathétique de l'équipe soignante. que se tratava de mecanismo de defesa patético da equipe cuidadora ou da equipe do hospital. Fallait-il donc démontrer que les enfants leucémiques avaient une intelligence équivalente à celle des autres enfants? Então, achou que era importante fazer os testes justamente para demonstrar que as crianças com leucemia tinham uma inteligência igual à das crianças que não tinham leucemia. Ou bien était-ce une façon de déplacer l'angoisse de mort Ou então era um jeito também de deslocar a angústia da morte, angoisse de mort évidente, parce que dans les années 60, angústia de morte evidente, porque nos anos 60 il n'y avait aucun traitement de la leucémie. não havia nenhum tratamento para a leucemia. Très vite, les psychologues hospitaliers Muito rápido, os psicólogos do hospital furent acceptés pour d'autres raisons que leurs compétences psychométriques. foram aceitos por outras razões para além da sua competência psicométrica Psychométrique, c'est pour mesurer l'intelligence. de medir a inteligência, para além da sua capacidade de medir a inteligência. En particulier, ce furent leurs qualités cliniques Foi a sua qualidade clínica qui les ont rendus aujourd'hui incontournables. que tornaram os psicólogos incontornáveis, quer dizer, a gente não pode prescindir dos psicólogos no hospital. La psychanalyse, comme travail psychique personnel, A psicanálise como trabalho psíquico pessoal, mais aussi comme parcours didactique,
mas também como percurso didático, permettent en effet aux psychologues hospitaliers permite, na verdade, ao psicólogo que trabalha no hospital de développer ce qui manque le plus dans les institutions médicales. de desenvolver aquilo que mais falta nas instituições médicas. La considération du sujet dans sa globalité. A consideração, levar em conta o sujeito na sua globalidade. La médecine hospitalière a considérablement changé aujourd'hui. A medicina hospitalar mudou muito, consideravelmente mudou muito hoje. L'individu est découpé en organes, en fonctions. O indivíduo é cortado ou considerado em suas partes ou órgãos. On peut même dire qu'il n'est plus un patient car il n'a plus le temps de patienter. Nem podemos mais dizer que ele é um paciente, porque ele nem tem mais o tempo de pacientar. Un patient atteint de cancer me disait il y a quelques semaines: Um paciente que tem câncer disse a Madame Paquet há algumas semanas: les médecins et les soignants sont des courants d'air ici. os médicos e os cuidadores, né, o resto da equipe, são correntes de ar. Correntes de ar, assim? Por que correntes de ar? Porque eles passam muito rápido, eles passam voando pelos pacientes. J'ai l'impression d'être une voiture sur une chaîne de montage. Eu tenho a impressão de ser um carro numa escala, numa linha de montagem. Chaque ouvrier ajoute sa pièce, Cada operário coloca uma peça, on me dit un mot ou deux, me dizem uma palavra ou duas, on s'intéresse à ma douleur, à mon sommeil, se interessam à minha dor, ao meu sono, mais jamais à moi. mas jamais a mim mesmo. Je travaille en oncologie depuis plus de 20 ans Eu trabalho em oncologia há mais de 20 anos et je constate que chaque entretien clinique e eu constato que cada encontro clínico, cada entrevista ou cada sessão clínica produit chez le patient produz no paciente une restauration identitaire, uma restauração identitária, l'impression de se retrouver entier et unique a impressão de se reencontrar inteiro e único, avec une histoire singulière com uma história singular, au sein de laquelle l'intégration de l'épisode hospitalier, ao seio daquela ou do centro daquela, a integração de l'épisode do episódio hospitalier, do hospital, né, que passa no hospital, tient souvent une place mineure. tem normalmente um lugar menor. C'est clair? On est donc loin de la révélation traumatisante de la maladie. Então, estamos longe da revelação traumática da doença. Il est en effet courant Então, na verdade, é frequente que la seule présence d'un psychologue de formation analytique que só a presença de um psicólogo de formação analítica fasse changer les soignants. pode mudar o sonhão, L'équipe. pode mudar o que ela fala sonhão é o cuidador, né? Aquele que cuida, o enfermeiro, o médico, aí